Fighting ke friendsong sengtini hana hai kaisa khobor kaham to phaika norongni bagai hana hai omo hongke sini TTAADC government ni bisingti hana hai je sini khumpui academy school tongo school teacher tlangjang PGT GT UGT o jaga norok jara teacher khaina musnai rok 12 pass sadron 12 pass ngene norok o jaga apply khaimanai kuno B.Ed nangya kuno DL nangya kuno TET nangya omo hongke tutor hisabai tlangjang friendsong omo hongke mane contract basic tutor hisabai tlang thangnai o jaga mane jodi no permanent job tlangna ningke to TET na hoise teacher niyoগ khai nango oboni bagai TET qualified to onek kom oboni bagai no mane o jaga tutor hisabai ketal niyoগ khaijangnai ke norok total details babe norok full details babe norok o video nai jongdi sini bufru interview nai ke sini je of hainai June ni 8 tarigo norok ni walking interview ngai friendsong of hainai je 8 tarik June no walking interview ngai omotam ngai friendsong 11 tan simi site o interview ngai total vacancy tongo o jago 100 jona teacher tlangjang nai khumpui academy 2 nene school je government kaisa decision nakha je thanayo je khumpui academy school je asake mane admission nan bagai kongma student ok test rupakya o jaga kebno phano mane bhat khlaya oi joto no admission narangna bagai government kaisa decide khaika obon bagai o school sarna bagai teacher nangnai o teacher nangmani bagai no 100 jona teacher tlangjaknai undergraduate teacher, graduate teacher, postgraduate teacher hoite tlanjangnai abono khumpui academy 2 nini school ni bo mung rojaka ge faidi nani lesson puile sini tongo postgraduate teacher ni bagai o jaga saka master degree from any recognized university in the relevant subject with TET qualified borok oro TET qualified sanka hapono o jaga te isa sapiro preference ni bagai B.Ed tai DLED ba am herok ba TET qualified onka borongka preference mannai friendsong o jago mane TET qualified ngefano narangnai am hai o jago borok সম্ভবত মানে am herok nong kangke preference nai hin samani kokse English medium teaching experience tong hanke borong no mane preference first preference jangnai PGT ni bagai or jehetu tutor ba 17000 jangnai inke sini undergraduate tong gto chudu 12 pass ngi norok reimanai norok video file sangnai tongdi details to detail ang norno fungnai o jago PGT teacher ni bagai subject wise postgraduate khajangnai master degree English Kokborok ekjon English 2 jon mathematics 2 jon chemistry 2 jon physics 2 jon biology ekjon economics ekjon history ekjon geography ekjon Hindi ekjon education ekjon total 15 jona PG tlanjanai ngisini graduate tutor ni bagai o jago nani di orokhe bachelor degree mane BA complete ba bachelor degree complete with TET qualified ni saborok hain hai o jagate sabika B.Ed DLED TET tai DED om hairok ngangkangke preference jangnai ওদাকে TET qualified nangai borok সম্ভবত যে অর বরং qualification মাঝে কিসা confusion টংক এখন নরক রিমানাই মগে ইংলিশ মিডিয়াম টিচিং এক্সপেরিয়েন্স টং হাঙ্কে বরক ফার্স্ট প্রিফারেন্স অমংকে জিটি নি বাগै হাঙ্কে 15000 স্যালারি রেজাংনাই ইংলিশ 6 জনা ম্যাথমেটিক্স 6 জনা ফিজিক্স 6 জনা কেমিস্ট্রি 6 জনা বায়োলজি 6 জনা ককবরক 6 জনা হিন্দি 2 জন সোশ্যাল স্টাডি 8 জন আর ফর গেম এন্ড স্পোর্ট 2 জন আর্ট এন্ড মিউজিক 2 জন টোটাল 15 জনা গ্রাজুয়েট টিচার tlanjangnai friendsong nigor jara B.Ed khaijak abahairok bai kheto onek sujung no phaikya friendsong inke sini oro laso 3 number tongo undergraduate tutor total 35 tlanjangnai friendsong o jake shudu 12 pass nisimi sao ba 12 pass level 12 pass siming angana norok o jake apply khlaimanai beton hangke 12000 khlai rejangnai inge norok obo bodino thangai interview nai direct interview norok sakangbariya kono kagoj jama nangya norokni kagoj ba norokni document ready khlainai norok phainai June ni 8 tarigo norok direct interview marnai bo jaga marnai hangke khumpui academy ni school ni je
हेडमास्टार नि जे चेम्बार नरंनो सिलेक्शन बा इंटरव्यू नाजांनाय फ्रेंड्स इनके ओ जागाव कयेकटा नरंनि बयस गांके 18 नि सिमी 40 गांके ST SC फिजिकली हैंडिक्राफ्ट रॉकेट 5 ईयर रिलैक्सेशन मानाय इनके नरक 45 जरातै नरक रैमानाय फ्रेंड्स इनके ओ जागाव नरंनि इंटरव्यू न थांपुर नरक सुदु नरंनि डॉक्यूमेंट बाय सिमिया नरंनि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बो मातो हायनाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बो मातो हायनाय ता जेरक्स मातो लांनाय ओ जागाव ता मसाका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रूफ हंगे तो एडमिट कार्ड नंगो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो नरंनि फोटो मातो लांनाय टीचिंग एक्सपीरियंस लांथांदि जरा टीचिंग एक्सपीरियंस तंनाय रक अंडर ग्रेजुएट नि तो कोन टीचिंग एक्सपीरियंस थांदिया आर फॉर যদি টং হাঙ্গে তলাংদি নরংনি প্রিফারেন্স নি বাগै আধার কার্ড জেরক্স কপি আর পরে তাই নরংনি যে অ্যাপ্লিকেশন नि যে ফরম্যাট অফ নোটিফিকেশন नि তলাবনো তঙ্গ নরক অবন প্রিন্ট খাইনাই নাদি গাंके নাইনাদি আং ফুংনাই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অমকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নরক অজাগো ব পুসনো নরক অ্যাপ্লাই খালাইনাই नरक ओ जागा रेडी एडभार्टाइजमेंट नंग ओ जागा जे साका रजाक ताइ डेट डक ओ जागा रेडी आर फरे नरंनि पुसनि बुमुं आर फरे निनि नेम ब्लॉक लेटर विसिदि निनि फादर नेम बा हस्बैंड नेम प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डीएड दा बीएड दा आम हयतों हांके रेडी आर फरे एड्रेस और एड्रेस विलेज पोस्ट पीएस आम सिजनाय प्रेजेंट एड्रेस जदि सलाय सलाय दो रेडी आर फरे आदार एक्सपीरियंस नि ताम एक्सपीरियंस टंके रेडी नेशनलिटी इंडियन SC ready contact number ready order number আর ফরে educational qualification ni highest busuk educational qualification o jago ni details babe nangma sainai madhyamik board ni bumung passing year percentage medium of instruction remark amrodi 12 ni graduate ni post graduate ni DLED BEd TET am hairok tong hanke norok o jago ready আর ফরে norong ora signature ready roinai norok photo rok thewinai norok joto document xerox नंगनि सयर रोइनाय नरक डाइरेक्ट इंटरव्यू बुदो थांदि ताइ नंगनि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डक लांगै थांदि फ्रेंड्स अमं कायसा खबर काहाम हनिमानो अमं कायसा एडीसी गवर्नमेंट नि स्टेप काहाम नाहारमानि गांकाय पार्मानेंट जॉब रंना थांगे तो टेट बुट खायनो नांनाय स्टेट गवर्नमेंट सिमिसिटी आर बीटी टेट बुट दंगो एडीसी गवर्नमेंट तो टेट बुट डक करिखो टीचर रिक्रुटमेंट बुट डक करिखो अब जदिनो तो हांगे सिमिसे पार्मानेंट जॉब रक लांनायनि सम्भावना गांके फ्रेंड्स आसनो ते सजतन हायनो हाय हामबाय।